अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो होम्योपैथिक से रेलिवेंट लोग हैं, जो कि डॉक्टर हज़रात हैं या जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं, उनको मालूम है कि आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक किस कदर अफादत का हामिल है और किस कदर ज़रूरी टॉपिक है। आज हमने होम्योपैथिक के बायोकेमिक सॉल्ट में से एक सॉल्ट जो कि सुशलर ने आज से 200 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाए थे, उसमें से एक सॉल्ट को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि अगर उस सॉल्ट की कमी किसी इंसान में हो जाए तो कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं और वो सॉल्ट आपकी बॉडी में होना किस कदर ज़रूरी है। अगर मैं बायोकेमिक सॉल्ट की बात करूं तो आज से 200 साल पहले, तकरीबन 200 साल पहले सुशलर ने जो है वो 12 सॉल्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे। उन्होंने कहा था कि इंसानी जिस्म जो है वो इन 12 तरह के सॉल्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब हर इंसान में ये सॉल्ट पाया जाता है। अगर उसमें से कोई सॉल्ट कम हो, एक दो की कमी आ जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं, कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, या अगर किसी को ये इशू हो तो आप ये बायोकेमिक सॉल्ट इस्तेमाल करवाएंगे तो उसका वो इशू कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। आप जहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ जो है जिनकी प्रैक्टिस है सॉल्ट पे होती है, यानी कि वो सुशलर की उन 12 सॉल्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं। जब उनके पास कोई पेशेंट आता है तो वो इलामात देखते हुए उसको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर देते हैं। वो वाली मेडिसिन वो सॉल्ट देते हैं तो वो मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। अब अगर मैं सुशलर सॉल्ट को थोड़ा सा और आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बायोकेमिक सॉल्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो उसमें ये है, जैसे आज हम कहते हैं कि आयरन की कमी होगी तो ये इशू हो सकता है, अगर इंसानी जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी ये इशू हो सकता है, प्रोटीन की कमी होगी ये इशू हो सकता है, सीबीसी में ये इशू आएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी, इस चीज़ की कमी होगी। तो इंसानी जिस्म जो है वो इस तरह से जो है वो असरअंदाज वो चीज़ें होंगी। इसी तरह वो सॉल्ट के मुतल्लिक भी यही उन्होंने कहा था कि अगर इस सॉल्ट की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम आएंगी। कौन सा सॉल्ट आपको बताऊंगी कि आज हम बात करेंगे काली सल्फ़ के ऊपर। ठीक है, काली सल्फ़ जो है ये सुशलर का एक सॉल्ट है, एक बायोकेमिक सॉल्ट है। अगर किसी इंसान में काली सल्फ़ सॉल्ट जो है इसकी कमी होगी तो कौन कौन सी अलामात देखने को ज़ाहिर होंगी, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहली अगर हम इसका एक ड्रग पिक्चर देखें कि कौन कौन से इशू हो सकते हैं या कौन कौन से इशू होंगे तो हम ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं, तो आप उसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो चीज़ आती है, जो आप इसकी ड्रग पिक्चर को देखते हो तो कुछ की नोट होते हैं, कुछ की सिम्टम्स होते हैं। तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पर येलोइश कलर का मवाद जमा हुआ हो तो आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये आपने 21 सिम्टम इसका नोट कर लेना है कि बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपकी बॉडी में येलोइश किस्म का मवाद बस जो जम जाए या येलोइश किस्म का मवाद जम जाए तो आप काली सल्फ़ जो है वो यूज़ करवा सकते हो। अच्छा, इसमें अक्सर औक़ात क्या होता है, अक्सर बेशतर क्या होता है कि वो येलोइश जो मवाद होता है वो निकलता है और वो जम जाता है, वो एक लेयर की तरह जम जाता है। या अक्सर ऐसा भी हो सकता है ये आपकी हेड टू फीट आपको कहीं भी ये इशू आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका की नोट है कि अगर बॉडी में ये इशू आना शुरू हो जाए, यानी कि सोराइसिस का इशू आप कह लो, एक्जिमा होना शुरू हो जाए, एक्जिमा की प्रॉब्लम आती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है वो काली सल्फ़ को इस्तेमाल करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा मैं आपको ग्रेजुअली जो है वो बताती चलती हूँ कि हेड टू फीट कौन कौन से सिम्टम्स हैं और कौन कौन से सिम्टम्स में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। अगर हम काली सल्फ़ की बात करें तो इसमें हेड के सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम जो आता है बहुत ज़्यादा खुश्की का होना, डैंड्रफ का होना, मतलब सर के जो स्कैल्प होती है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, येलोइश कलर की डैंड्रफ होती है और उसमें अक्सर खुजली हो रही होती है। और ये प्रॉब्लम जो होती हैं ये शाम के टाइम बढ़ रही होती है, ये गर्म कमरे में बैठने से बढ़ रही होती है, खुली फ़िज़ा में जो है वो इसमें बेहतरी हो रही होती है। ठीक है, तो अगर सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है तो आप काली सल्फ़ यूज़ करवा सकते हो। उसके साथ साथ अगर आँखों से रेशेदार पानी बहता है या आँखों के अगर अक्सर लोग सो के जब जागते हैं तो उनकी आँखों के गिर्द येलोइश कलर का जो है वो पस जमी हुई होती है,
یا یلوش کلر کا جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے آنکھوں سے. تو اگر کنجکٹیوائٹس کا پرابلم بھی ہے تو بھی آپ جو ہے وہ کالی سلف ایزیلی یوز کروا سکتے ہو. کھانسی جو بہت پرانی ہو، یعنی کہ بہت پرانی ان دی سینس آف 15 سے 20 دن پرانی کھانسی ہو، اور وہ کھانسی کر کر کے جو ہے وہ بلغم جمی ہوئی ہو، ریشہ جمع ہوا ہو، وہ نکل نہیں رہا ہو، وہاں آپ جو ہے وہ کالی سلف کو یوز کروائیں گے تو وہ بہت ہی اچھے رزلٹ دے گی. یعنی کہ بیسکلی اگر ہم بات کریں کہ آپ کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپلیٹلی، اس پرابلم کو کمپلیٹلی اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائیو کیمک سالٹ کو ساتھ اس کی اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی سے اس سے ریلیونٹ، اس پرابلم سے ریلیونٹ جو سالٹ آپ کا بنتا ہے اس کو اگر آپ یوز کروائیں گے تو وہ ایشو، وہ پرابلم، وہ آپ کی ڈیزیز جو ہے وہ پرماننٹلی ختم. اچھا، اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایگزیما ہے، اگر سردیاں آتی ہیں اور گرم کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں یا ہیٹر کے پاس بیٹھتے ہیں، گرم روم میں بیٹھتے ہیں جس کا ٹمپریچر تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے، وہاں آپ کو آپ کی باڈی پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پہ بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس میں سکر سا جم گیا ہے، یعنی کہ اس میں ایک لیئر جم گئی ہے یلوش کلر کی، تو بھی آپ جو ہے وہ کالی سلف استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میل کی بات کریں تو اس میں گنوریا کا ایشو ہو سکتا ہے. فیمیل کی بات کریں تو ان کے پیریڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈیلے میں جاتے ہیں، یلوش کلر کا جو ہے وہ ان کو ڈسچارج ہوتا ہے اکثر، اور فیور جو ہے، بخار جو ہے، یہ رات کے ٹائم میں اس میں زیادتی ہوتی ہے، شام کے ٹائم زیادتی ہوتی ہے. اگر بند کمرے میں بیٹھے ہو تو بخار میں جو ہے وہ اس کی علامات زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور جب کھلی فضا میں جاتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتی ہیں. تو بیسکلی کالی سلف کی اگر ہم بات کریں، یہ ان پیشنٹ کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ ایگزیما کا پرابلم ہے، جن کو کنجکٹیوائٹس کا پرابلم ہے، جن کو آئی انفیکشن ہو جاتا ہے، یلوش کلر کا پس نکل رہا ہوتا ہے، جن کے سر میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہوتی ہے، جن کو کھانسی ایسی آ رہی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریشہ جمع ہوا، بلغم جمی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ نکل نہیں رہی ہوتی، خرخراہٹ بہت زیادہ سینے میں ہوتی ہے. تو یہ ساری پرابلمز اگر کسی کو ہیں تو آپ کالی سلف ایزیلی اس کو یوز کروا سکتے ہو، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کو ایزیلی یوز کروا سکتے ہو. آج کے ویڈیو میں میں نے آپ سے جو پوائنٹ ڈسکس کیے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ایسا سوال ہو جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.